अस्सलामुअलैकुम। हम मिस्ल सबा ताबा बदशाद रहेंगे, आज़ाद थे आज़ाद हम आज़ाद रहेंगे। आज़ादी के 75 साल और ये 75वां यौम आज़ादी आज हम मना रहे हैं। आज हम पाकिस्तान कॉन्सुलेट में मौजूद हैं और यहाँ पर एक बहुत खुशगवार तकरीब हो रही है। चौदह अगस्त 1947 को बरसगीर के मुसलमानों ने एक आज़ाद वतन पाकिस्तान की सूरत में हासिल किया और आज भी ये सरजमीन दुनिया में अपनी पहचान खुद रखती है। पाकिस्तान की आज़ादी की डायमंड जुबली यानी 75 साल पूरी होने पर पूरी दुनिया की तरह सऊदी अरब के शहर जद्दा में भी एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के आगाज से पहले जद्दा में पाकिस्तान कौंसलेट के सब्ज़ार में परचम कुशाई का एहतमाम किया गया। कौमी तराने की पुरमसरत आवाज़ में कौंसल जनरल जनाब खालिद मजीद साहब ने परचम कुशाई की। इस तकरीब में जद्दा भर से मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ अफराद ने भरपूर शिरकत की और ख़ास तौर पर बड़ी तादाद में ख़वातीन और बच्चे भी इस तकरीब में शरीक हुए। रंग बिरंगे लिबास पहने हुए, कौमी परचम से मुज़य्यन लिबास ज़ेब तन किए हुए ये बच्चे वतन से मोहब्बत और अकीदत का वालिहाना इजहार कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इन बच्चों के चेहरे पर खुशी नुमायां है और ये खुशी
آزادی کی خوشی ہے۔ قوم کی تاریخ کی پہچان ہے 14 اگست، ایک زریں باب کا عنوان ہے 14 اگست۔ کس طرح سے لے لیا انگریز سے اپنا وطن، یوں سمجھ لو غازیوں کی شان ہے 14 اگست۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، آج ہم سب یہاں پاکستان کا 75ویں یوم آزادی منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ حاضرین محفل، تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا۔ يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور۔ بچوں نے قومی نغموں کی دھنوں پر قومی پرچم لہرا کر اپنی خوشی اور مسرت کا ایسا مظاہرہ کیا کہ دیکھنے والے دنگ رہ گئے۔ بچوں کے معصومانہ انداز کو تمام شرکاء نے بہت زیادہ پسند کیا اور بہت زیادہ پذیرائی کی گئی، اور بچے اس دن کی مناسبت سے بہت زیادہ خوش ہوئے۔ ایک طالب علم نے یوم آزادی کے حوالے سے تقریر کے جوہر بھی دکھائے۔ آج آزادی کے 75 سال گزر چکے، ہم فرقہ واریت کے سم میں قاتل کا شکار ہیں، صبحیت کا افریت ہمیں نکل رہا ہے، لسانیت کے بت سومنات بن چکے ہیں، جہاں سرے بازار یوسف و زلیخائیں نیلام ہو رہی ہیں، جہاں محبت و الفت کے ضابطے دم توڑ چکے ہیں، جہاں ایک مرتبہ پھر عقابوں کے نشے من زاغوں کے نشانے پر ہیں اور نہرو امن کی بانسری بجا رہا ہے۔ میرے سامنے میری بزرگ نسل بیٹھی ہے، جن کی کاوشوں نے آج بھی نظریہ پاکستان کو زندہ رکھا ہوا ہے، ان سے آج بھی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کے لیے میں آپ سب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ آج کا دن تجدید عہد وفا کا دن ہے، تو آئیے عہد کریں کہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے، اپنے اندر یقین محکم اور عمل فہم پیدا کریں گے، چشم بینا سے اس ارض پاک کی حفاظت کریں گے۔ پاکستان رشا اسکول کے طالب علم منیب ڈار نے امجد اسلام امجد کی ایک مشہور نظم پیش کی۔ زمین وطن ہم گناہ گار ہیں، اے زمین وطن ہم گناہ گار ہیں، ہم نے نظموں میں تیرے چمکتے ہوئے بام و در کے جہاں تاک قصے لکھے، پھول چہروں پہ شبنم سی غزلیں لکھی، خواب آنکھوں کے خوشبو قصیدے لکھے، تیرے کھیتوں کی فصلوں کو سونا گنا، تیری گلیوں میں دل کے جریدے لکھے، جن کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں، تیری جبی پر وہ لمحے لکھے، جو تصور کے لشکر میں لڑتے رہے، ہم وہ سالار ہیں، ہم
गुनाहगार हैं, हम गुनाहगार हैं। ए ज़मीने वतन हम गुनाहगार हैं। हम तेरे दुख समुंदर से गाफिल रहे, तेरे चेहरे की रौनक धुआं हुई हो गई, तेरी चेहरे की रौनक धुआं हो गई। हम रहीदे हदीसे गमे दिल रहे, जुल्म के रूबरू लब कुशाई न की, इस तरह जालिमों में भी शामिल रहे। अशरावर दिनों में जो सोए रहे, हम वफादार हैं, हम गुनाहगार हैं, हम गुनाहगार हैं। इस ज़मीने वतन हम गुनाहगार। इसके अलावा पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल इंग्लिश सेक्शन के तलबा ने इंग्लिश में एक ड्रामा भी पेश किया जिसे हाजरीन ने बेहद पसंद किया और खूब दाद दी। Okay class, please be attentive. Today our topic is about patriotism. Ahmed, why did you arrive so late? Bus driver arrived late because being irresponsible. Leave it. Take a seat and open your notebook. Ahmed, why aren't you paying attention to the class? You haven't written a word on your notebook. If you continue to be like this, you have to face major consequences in the future. How will you succeed in life without paying attention to anything? You have all forgotten the basic message delivered by Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah to the youth, which is all about unity, faith, discipline. Not only will this have a great impact on your future, it will have a great impact on your reputation and self-respect in front of others. You have all got to start taking your studies seriously. Well, anyways class, this is it for today. We'll continue the same topic tomorrow. Hope to see you all present. Have a good day. To be honest, Ahmed, you are always complaining about the smallest things, like about our country, about our teacher, and now the car. Who has established the system? Who is electing these governments? What is our society? It is you, our youth, and you only. Now you have always complained about what this country has given to us. But have you ever thought on what you gave, or what you sacrificed for this country? It is the youth that are responsible for the goodwill of Pakistan and for the future generation of Pakistan. Work honestly and sincerely, and I can assure you, there is nothing greater in this world than your own consciousness. And when you appear before God, you can say that you work. कौंसिल जनरल जद्दा खालिद मजीद साहब ने शुरका का शुक्रिया अदा किया और यौम आज़ादी के मुनासिबत से तकरीब से खिताब किया। पाकिस्तान कौंसलेट जनरल में अपनी टीम की जानिब से और अपनी जानिब से खुशामदीद कहना चाहूँगा। और उसके बाद जिस मकसद के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, यौम आज़ादी पाकिस्तान, माशाअल्लाह, we have completed 75 years of independence. तो 75th एनिवर्सरी पे आप सबको दिल के अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। मुक़द्दिर या हन्नान या मन्नान, पाकिस्तान को अमन और सलामती का गहवरा बना दे। ऐ अल्लाह, जो पिछले दिनों हमारे फौजी जवान अफसरान शहीद हो गए, उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। ऐ अल्लाह, अहले पाकिस्तान के दिलों में आपस में मोहब्बत और यगानगत का गहवरा बना दे। ऐ अल्लाह, अहले पाकिस्तान के दिलों में आपस में अमन और सलामती से रहने के तरीके के साथ, लगन के साथ पाकिस्तान की सलामती के लिए रहें और तकरीब में वतन अज़ीज़ की सलामती और तरक्की के लिए दुआएं भी। ऐ अल्लाह, अहले पाकिस्तान। इख्तिताम तकरीब पर कौंसिल जनरल जनाब खालिद मजीद साहब ने शुरका के साथ मिलकर कौमी परचम से मुज़य्यन केक काटा और तमाम शुरका एक दूसरे से घुल मिल गए और पाकिस्तान के 75वें यौम आज़ादी पर एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। जोश भी ये जनूं सब तुम्हारे लिए, जानो दिल भी लहू सब तुम्हारे लिए, बस तेरे एक इशारे पे सब आ गए, ऐ वतन तू पुकारे तो सब आ गए।
پاکستان رشا اسکول جدہ کے پرنسپل جناب عدنان ناصر صاحب بھی اس تقریب میں شریک ہوئے اور طلبہ کی کارکردگی کو بہت زیادہ پسند کیا اور انہیں خوب داد دی۔ خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ، یہاں جو سبزہ ہوگی وہ ہمیشہ سبز رہے اور ایسا سبز کی جس کی کوئی مثال۔ بہت شکریہ۔